अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करते हुए दावा किया है कि कारकर्दगी से इंतशार की सियासत को दफन कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना था कि चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली का विरद रह गया है। पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए अज़ना बुखारी का कहना था कि हरीपुर में शेर की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया है कि नून लीग को एम्पायर्स मिलाकर खेलने की आदत है। ज़िमनी इलेक्शन में जहां धांधली का शोर है, वहीं हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी धांधली की गवाहियां आने लगी हैं। NA 185 DG खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना था कि रात 11 बजे के बाद नताइज को तब्दील किया गया है। क्या वाकई नून लीग ने अपनी कारकर्दगी से मकबूल PTI को शिकस्त दी है? क्या अपोजिशन के धांधली के इल्जामात में वजन है? हरीपुर में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट मुस्लिम लीग ज़िमनी इलेक्शन में कैसे ले उड़ी? इन सब सवालात के जवाबात लेंगे हमारे पैनल से। हमारे पैनल में मौजूद हैं शफी जान, मुआवन खसूसी बराए इत्तलात KPK, इसके अलावा उज़मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले शफी जान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या हुआ, कैसे हुआ? खासतौर पर हरीपुर की बात की जाए तो आपका तो अपना गढ़ था, वहां पे किस तरह से धांधली हो गई? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कल मैंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर शवाहिद जो हैं वो मीडिया के सामने रखे और पूरी कौम के सामने रखे, और मैंने ये भी वहां पे साबित किया कि किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ECP से मिलके ये जो डाका डाला है हरीपुर के इलेक्शन पे, हरीपुर के अवाम के वोट पे, और एक जमहूरियत का एक प्रोसेस है जिसका जो एक अमल है उस पर किस तरह इसको सबोताज किया। तो अब बिल्कुल मैंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपने भी कवर की हो, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक 30,000 लीड से ये सीट जीत चुके हैं। हम ग्राउंड पे ये सीट जीत चुके हैं। बल्कि आप हरीपुर में किसी से भी पूछ ले, आप अपनी टीम से पूछ ले, आप एक सर्वे करा ले, तो अभी भी आपको हर जगह तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती से जो नून लीग का वतीरा है, जिस तरीके से ये अंपायर के साथ मिलके खेलते हैं, जिस तरीके से ये अवाम के वोट पे डाका डालते हैं, जिस तरह ये मैंडेट पे डाका डालते हैं, तो वही कहानी इन्होंने दोबारा रिपीट की। आपने देखा होगा कि जो फॉर्म 45 मैंने मीडिया को दिखाए बतौर सबूत, उसमें जो हमारे कैंडिडेट के वोट थे वो, और जो RO ऑफिस में एक डैशबोर्ड लगा होता है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट जो होते हैं वो पंच होते हैं, वो रिजल्ट क्रिएट होते हैं, उसमें जो उनके पास फॉर्म 45 है उनके रिजल्ट डिफरेंट है। हमारे जो फॉर्म 45 है उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन भी मौजूद हैं, उस पे नून लीग के पोलिंग एजेंट के साइन भी मौजूद है, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट है उसके साइन भी मौजूद है। जो हमारे पास फॉर्म 45 है उस पे हम 30,000 से ज्यादा लीड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने जो तो आप फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, आपका कहना है? बिल्कुल, हम ग्राउंड पे फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं। इन्होंने आखिरी रात जो है वो RO ऑफिस को डिग्री कॉलेज बॉयज का जो हरीपुर है उससे चेंज करके यही बात कर लेते हैं। यही बात उज़मा साहिबा बैठी हुई है। जी उज़मा साहिबा, कौन सा फॉर्म 45 है कि जिसके मुताबिक आप लोग जीत गए हैं? और खासतौर पर इस दफा जो आपने ज़िमनी इलेक्शन में वोट ले लिए, जनरल जी, अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें आपने कभी इतने वोट नहीं, यानी कि इस हवाले से आपने ले लिए हैं जितने आपने जनरल इलेक्शन में कभी नहीं लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। ये वो फॉर्म है जो अडियाला से निकलता है और फिर पूरे सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो अब पार्टी रही सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी गई है। अब इनसे कोई पूछे कि अल्लाह के बंदो, किसकी हुकूमत है KP में? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? क्या वहाँ पे JUI की हुकूमत है? अरे भाई, आपके अपने सूबे में अगर आपके लोग नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी 0/0 है और लोग अब तंग आ गए हैं आपसे, क्योंकि आप लोगों के पास इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर आपने इलेक्शन पिछली लड़ी थी, और इसी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के बाद आपकी वहाँ पे हुकूमत बनी।
तो उस वक्त तो आपको कोई ये बुराई नज़र नहीं आई थी सिलेक्शन कमीशन में, फ्री एंड फेयर सारा इलेक्शन केपी में हुआ था। हाँ, धांधली तो सिर्फ वहाँ होती है जहाँ आप हार जाते हैं, जिस तरह पंजाब में आप पिट गए, आप को कोई पजीराई नहीं हुई और बाकी भी कहीं आपका नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पे जाहिर है कि धांधली शुदा इलेक्शन है। तो हमें तो पता है कि आप समझते हैं कि 100% पाकिस्तान में मैंडेट है ही सिर्फ एक पार्टी का, बाकी तो चने बेचने आते हैं यहाँ पे, उनका तो कोई ना कोई सपोर्ट है ना कोई वोट है, पार्लियामेंट में वो ऐसे ही आ जाते हैं गेट क्रैश करके। तो हमें सब पता है वो 2018 में वो जो RTS पे जिस उंगली आई थी और अब 89 सीटें लेके आपने हुकूमत बना ली थी, वो सबको पता है किस तरह आपने लोगों के टिकट छिनवा के तो फिर आपके लोगों को टिकट दिलवाए गए थे, लोगों को पार्टियां छुड़वाई गई थी, पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया था, किस तरह सारों को आप जो था वो कैद में डाल दिया गया था। तो ये सारी बातें जो है, अगर मैं तुम्हें बादाम आपको भेजती हूँ, जरा खा लें ताकि आपको सारी ये जो मेमोरी लॉस आप लोगों का हो जाता है ना, वो दोबारा एकदम से आपको याद आ जाए कि ये होता क्या रहा है पीछे। अच्छा उस्मा साहिबा, इस वक्त उमर दराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों के दरमियान में बैठे हैं। धक्के देने की बात की गई है, जो है जहां पर भी इलेक्शंस हो वहां से धक्के देके लोगों को बाहर निकाला जाता। आप भी कल NA 129 में मौजूद थे, क्या देखा आपने? क्या सब कुछ शफाफ और बेहतरीन चल रहा था? जैसे नून लीग है तो वो यही कहेगी कि बहुत अच्छा इलेक्शन प्रोसेस है। इस तरह जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंदर थी वो कहती थी देखा जी कितना साफ शफाफ इलेक्शन है, और जो अपोजिशन में होता है ये सब हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। दुनिया में जो जमहूरियत की असास है वो लोगों की राय है। हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में इलेक्शन होता है, कोई सवाल नहीं उठाता, हमें उस तरफ जाना है, इन सबको काम करना पड़ेगा। इस चीज को छोड़ के कौन गवर्नमेंट के अंदर है कौन अपोजिशन के अंदर है। अब रही बात 129 की, मैं 129 में ग्राउंड पे कवर करता रहूं। सच्ची बात यह है कि जो हमने जोशो खरोश आमतौर पे ज़िमनी इलेक्शन भी एक होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन बराबर होते हैं, वो हमें नजर नहीं आया। उस तरह से वोटर टर्न आउट नहीं था। 18% रिपोर्ट हुआ इलेक्शन कमीशन के फॉर्म के मुताबिक, और इवन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हूं कि जी इससे कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ना था, तो लोगों ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। फिर जहां तक मैं अपना जाती आपको बता सकता हूं, मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप ये चीज, उनका मीडिया अंदर अलाउ नहीं है, मीडिया नहीं जाएगा। बावजूद इसके कि हमारे पास वो जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस होता है, हम एक्रीडिशन अप्लाई करते हैं इलेक्शन से पहले, वो में एक्रीडिशन कार्ड जारी करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये पर्सन जो है ये एलिजिबल है या ये अलाउड है अंदर जाने के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए जब कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स हो रही हो तब भी, लेकिन कहीं पे हमें अलाउ नहीं किया गया। अब एक बात ये है, अगली बात कि इलेक्शन साफ शफाफ था या नहीं था या क्या था। देखें, तहरीक इंसाफ का यहाँ पे एक जरूर मैं कल से इसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, एक लूप होल था या उनका, मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली नॉकआउट हो गए। वो कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर आपने लाहौर में उस तरह से कैंपेन नहीं की। कैंपेन से मुराद ये है कि ये अपनी जगह पे छोड़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ कहते हैं जी हमें तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमने हरीपुर में इनको करने दिया लेकिन हमें नहीं। लेकिन आपकी नेशनल लीडरशिप नजर नहीं आई यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कंफ्यूज हो तो आपका वोटर कैसे कंफ्यूज नहीं होगा? आप बायकॉट करने जा रहे हैं तो एस्टैब्लिश करें ना बायकॉट कर रहे हैं, यानी आप अक्रॉस द बोर्ड बायकॉट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि जी हम पंजाब में तो बायकॉट कर रहे हैं, हरीपुर हम नहीं बायकॉट कर रहे हैं, अच्छा यहां हम ये कर रहे हैं, तो आपका वोटर कंफ्यूज हुआ। और ये बात ठीक है कि जो जमात ऐसी हो जिसके बारे में ये तासुर हो कि वो मकबूल जमात है, तो ये उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है कि वो क्राउड को, पब्लिक को पोलिंग स्टेशंस पे पुल करके लाएगी। गवर्नमेंट के लिए तो कंफर्टेबल था, वो तो कह रहे हैं हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखें आज भी अज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उनका देखिए जी हमें गवर्नेंस को वोट पड़ा है, ये खिदमत को वोट पड़ा है, तो उनके लिए तो ऑल इज वेल। ये असल मसला चैलेंज था PTI के लिए, और PTI इस पूरे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अच्छा प्ले नहीं कर पाई। उनके जो भी वो उसकी तौजीहात पेश करें, और मेरे ख्याल से उस कंफ्यूजन की वजह से आप टेक्निकली नॉकआउट हुए हैं, और आपके पास उस किस्म की कोई वाज़ेह तौर पे जस्टिफिकेशन भी नजर नहीं आ रही। ठीक, अच्छा शफी जान साहब, सारी बातें हम मान लेते हैं, सब कुछ था, बाइकॉट भी किया आपने, लेकिन हरीपुर की जो सीट है वो हारना अभी तक हम समझने से बिल्कुल ही कासिर हैं कि वो तो आपका अपना मैदान था, वहां पर आप किस तरह से हार गए?
साहिबा ने शुरू में बातें की, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये उन्होंने अडियाला का जिक्र किया, तो अडियाला जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज है। पूरे पाकिस्तान की सियासत अडियाला के इर्द गिर्द घूमती है। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और जहां तक उन्हें परफॉर्मेंस की बात की, तो परफॉर्मेंस किस परफॉर्मेंस की ये बात कर रहे हैं? जो 5300 अरब रुपए की IMF की जो रिपोर्ट आई, क्या उस परफॉर्मेंस की बात हो रही है? क्या सिर्फ तस्वीर लगाना और टिकटॉक बनाना ही परफॉर्मेंस है? तो फिर ये जो परफॉर्मेंस है वो उज़मा साहिबा को मुबारक हो। जहां तक हरीपुर की बात है, तो हरीपुर की चीज मैं देखिए, उज़मा साहिबा को शायद पता नहीं है, उमर साहब भी यहाँ पे मौजूद है। जो इलेक्शन उन्होंने रिग किया वो RO और DRO के जरिए किया गया। इन्होंने जब ग्राउंड मुंतकिल किया, RO ऑफिस मुंतकिल किया, ये तारीख में पहली दफा आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग से RO ऑफिस को एक ग्राउंड के खुले ग्राउंड में मुंतकिल किया गया। वहां पे इन्होंने चारों तरफ खंदकी को दी और खंदकी के बाद वहां पे खारदार तारे लगाई, तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर निकाला। हमारे जो फॉर्म 45 जिसपे इनके पोलिंग एजेंट के साइन है, जब हम वो लेके गए तो उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंका और अपने जो फॉर्म 45 थे उसके जरिए ये इलेक्शन जो है फॉर्म 47 का जो रिजल्ट है वो अवेजा किया। अब हम इस पे करने क्या जा रहे हैं? हम अब इसमें रेफरेंस भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक रेफरेंस भेज रहे हैं। हम तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सूबाई हुकूमत के अंडर आते हैं, जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, हम उनको बुला रहे हैं, हम उनको सामने बिठाएंगे, हम उनकी गवाहियां रिकॉर्ड कराएंगे। तो ये जो इन्होंने एक दफा फिर जो एक बोंडा इनका फोड़ने वाले हैं, हम दिखाएंगे दुनिया को, इनका मकरू चेहरा हम दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन शफी साहब, मसला ये है, ठीक है आपकी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन इतना कुछ हो गया, आपकी जो है अपनी एक जो जुरिस्डिक्शन बनती है उसमें हो गया, आपने तब कोई आवाज नहीं उठाई जब तक उन्होंने खंदकें खोद दी और खारदार तारें भी लगा दी? तब आपने क्यों नहीं किया ये सब कुछ? उसको कम से कम हाईलाइट ही करके। आपके नॉलेज के लिए एक और बात बताता चलूं कि CM साहब पूरा दिन इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, पूरी रात उन्होंने इलेक्शन को मॉनिटर किया। ये जो खंदकी खोदी गई, जो RO ऑफिस को टेक ओवर किया गया, ये फोर्सेस के थ्रू टेक ओवर किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के नौजवान भी थे, यहाँ पे FC भी थी, QRF की फोर्स भी थी। तो क्या हम फोर्स को फोर्स के मुकाबले में टकराते? हम क्या करते? देखिए, आप तो कहते हैं कि आप जीत गए हैं, रात तक भी आप जीत गए थे, सारे मामला तो आपके हक में थे, और अब आप कहते हैं कि फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया। ये कुछ बात बन नहीं। बिल्कुल हम जीते हैं। वो तो हमें अभी भी कह रहा हूं कि हम फॉर्म 45 पे जीत चुके हैं, हमारी 30,000 से ज्यादा लीड है। हमारा मुकाबला ही नहीं है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये इररेलेवेंट पार्टीज है, इनका क्या मुकाबला है इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से? ग्राउंड पे हम जीते हुए हैं, फॉर्म 47 पे ये जीते हैं, जिसको हम एक्सपोज करके रहेंगे। चले ठीक है, यहां तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा उस्मा साहिबा, आपके इत्तेहादी भी इस वक्त आप पे इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का। जरा एक दफा पहले शॉर्ट सुन लें, फिर इस पर भी बात कर लेते। जी चलाइएगा। जी, एक जगह पे ये साबित नहीं कर सकेंगे कि अवाम इनके साथ थी, अवाम की ताईद इनके साथ थी। ऊपर वालों को ये संभालते रहे और ऊपर वालों का नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाली जो अवाम थी उसने हमें मुंतखब किया। ये धांधलियां ना करते और साफ शफाफ तरीके से अगर इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता तो हम असेंबली में बैठ के इन्हीं लोगों की आवाज बनते। लेकिन अब अगर असेंबली तक, फिलहाल अगर असेंबली तक हम नहीं भी पहुंचे तो यहाँ पे जो हमारी आवाज आएगी वो उन असेंबलियों को भी हिलाएगी इंशाअल्लाह। जी उस्मा साहिबा, आपने सुन लिया, आपके इत्तेहादी भी इस हवाले से अब इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं, इसके हवाले से क्या जस्टिफिकेशन है? देखें, बात सारी ये है कि इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अब ये क्यों नहीं ये इस बात को मानते कि ये अपने वोटर को नहीं मुतहरिक कर सके। इनका वोटर मायूस हो गया है इनसे, इसलिए क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का तो खैर वैसे ही कोई वजूद नहीं है, तो ये इनकी कहा मतलब ये तो इररिलेवेंट है। तो आपको पता ही है कि इनके पास इस वक्त पंजाब असेंबली में टोटल गिनती की मेरे ख्याल में 10 से भी कम सीटें हैं, जबकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो ये बेचारे जो मर्जी बोलते रहे, हम इनकी बात जो है उसको माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपके जो दूसरे साथी हैं, इनसे पूछें कि सोहेल आफरीदी को आज इलेक्शन कमीशन में क्यों उनकी वहां पे बुलाया गया था, क्यों उनकी पेशी हुई थी? क्योंकि वो आपकी सारा दिन वो जो जितने भी जो अमला है इलेक्शन कमीशन का, उसको डराते धमकाते रहे और ये खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने वहां पे इतना हरासा किया है इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
ये इनमें तो कोई जिसे कहते हैं ना लावारिस सूबा है। अब आप देखें ना, मरियम नवाज जिस तरह कह रही थी, वो बेचारे केपी वाले कहते हैं वो इलेक्ट्रो बसेस हमें क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक। उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं कोई स्कॉलरशिप देता, हमें क्यों नहीं कोई लैपटॉप देता, हमारी क्यों नहीं कोई सड़कें बनाता, हमें क्यों नहीं कोई सेहत की सहूलियात देता। आपको पता है 70% इलाज लोग पंजाब में आके केपी से करते हैं, तो अब तंग आ गए। आपका पॉइंट आ गया, बस टाइम थोड़ा, बस एक कमेंट आप कीजिएगा, उसके बाद ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जी शफी जान साहब। देखिए, पहली बात जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि सीएम साहब को क्यों बुला गया, सोहेल आफरीदी साहब ने मर्दानगी आज दिखाई है और वो खुद गए हैं, पर्सनली वहां पे पेश हुए हैं और वहां पे फैसला भी महफूज हुआ है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां से फैसला आज अनाउंस हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। और जहां तक उस्मा साहब कह रहे हैं कि उसको क्यों बुलाया गया, उसको इसलिए बुलाया गया कि वो आईन और कानून की बात कर रहा है। अमली तौर पर इस मुल्क में कानून और आइन मुअत्तल है। अगर आप कानून और आइन की बात करेंगे तो आप इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होंगे। और ये जो हमें जो दर्ज दे रही है, तो 17 सीटों पे तो आके बैठी हुए हैं। इनकी सीएम जो है वो महज शराफत से अपनी सीट हारी हुई है। ये कौन से हमें जमहूरियत की और इखलाकियात का दर्ज। शफी साहब 125 हो गई हैं, आप 125 हो गई हैं। किस चीज, सॉरी मैं कह रहा हूं सीट्स जो है वो 125 हो गई हैं, अब बढ़ गई है जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजर्व सीट्स भी दे दी है। पूरा सिस्टम जो है इनकी सहूलत का आ रहा है, वो तो आपके सामने है। हमारा मुकाबला इस निजाम से है, निजाम से मुकाबला इमरान खान डट के कर रहा है। इनको लग पता जाएगा जब इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएंगे, इनका निजाम, इनकी तरतीब में, इनकी असम्बलियां, ये सब धर्म बरम हो। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपका पॉइंट इस हवाले से आ गया। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं जो उम्र दराज, उनसे जो सूरत हाल बनती है उसके हवाले से एक अहम सवाल जो पूछना चाहेंगे वो यही है कि उम्र दराज ये बताएं कि जिस तरह से बताया जाता है खंदकें खोद दी गई हैं, मामलात जो हैं वो बड़े ख़राब कर दिए गए हैं और खारदार तारे लगा दी गई हैं, तो इन हालात में क्या अब नून लीग का जो कैंडिडेट है उसको हराया भी जा सकता है? देखिए, ये जहाँ तक ये बात है ना कि खंदके खोदना या बाकी सारी बातें, ये बात तो अपनी जगह पे एक फैक्ट है ना। जब जिस जगह पे इलेक्शन होता है तो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और इसमें ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो भी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह सेक्रेटरी दाखिला को लिखा और अगर सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर दें, ये तो फैक्ट है। ये पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, किसी भी जगह के ऊपर हो। और रही बात कि क्या नून लीग के उम्मीदवार को हराया जा सकता है, नहीं। नून लीग के उम्मीदवार को फिलहाल कोई नहीं हरा सकता। नून लीग खुद भी चाहे तो नून लीग नहीं हरा सकती, क्योंकि इस वक्त नून लीग के मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ जीत लिखी हुई है। और उसकी वजह क्या है, ये पाकिस्तान में एक हकीकत है और हवाएं चलती हैं, सब चीज़ें होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर सब चीज़ें, सिस्टम यूं सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, अदालतों से लेकर पोलिंग स्टेशन हर जगह के ऊपर। फिल वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून उसी जगह के ऊपर बैठी हुई है जहां हर चीज़, अब तो पीपल्स पार्टी को अपने लाले पड़ गए हैं। आप थोड़ी देर पहले खोसा साहब का वो बयान सुना रहे थे, चलें छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ को। शफी जान साहब मुसलसल बताते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बाकी पीपल्स पार्टी पंजाब में सवालात उठा रही है डीजी खान के इलेक्शन को लेकर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी खुद माइनस हो गई क्योंकि इस वक्त जो नंबर उनके पास अचीव हो गया है, अब उनको पीपल्स पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। हमने 26वीं तरमीम के बाद देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 27वें माइनस थे, अब 28वें अगर आ रही है तो गोके उसमें चाहिए तो ये होगा कि आपको नंबर तो चाहिए पीपल्स पार्टी का 2/3 मेजोरिटी के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट के लिए उनको पीपल्स पार्टी का नंबर नहीं चाहिए। सो पीपल्स पार्टी की अपनी बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर होगी, क्योंकि जिन चीजों के ऊपर 28वीं तरमीम प्रपोज्ड है, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब दिखाई देगी। इस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी है जो बहुत खुश भी है, जिसका वो कहते हैं ना कि चारों घी में सर कड़ाई में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। वो जो रेट्रिक चाहें हर चीज उनके हक में है, दूर दूर तक उनको रुकावट दिखाई नहीं दे रही। शायद उनके पास 2/3 मेजोरिटी होती तो भी इतना रास्ता उनके लिए क्लियर ना होता जितना उनको उतनी सीटें ना जीत के भी हुआ। उसकी वजूहात क्या है वो हम सब जानते हैं। और पूछ लेते हैं उस्मा साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, आज सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, कल को आपके एंटी भी हो सकता है, फिर आप दूसरी तरफ होंगे, फिर आप कहेंगे कि ये मामलात खराब हुई, ये चल क्या रहा है? मैं तो उमर दराज साहब की बातें सुन के बहुत हैरान भी हो रही हूँ और परेशान भी हो रही हूँ। बिल्कुल इनको एतमाद है ही नहीं अपने सिस्टम पे, और ये बार बार ये जो इनकी जो सोच है वो तो यही पॉइंट आउट करती है ना कि जी एक इस्टेब्लिशमेंट है और हर चीज़ वो कंट्रोल करती है, वो जिसको चाहे ऊपर ले आए, जिसको चाहे ख़त्म कर दें। ऐसी बात नहीं है।
میں تو ان سے بہت ایک عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑے لمبے لمبے مارشل لاز چلے ہیں. اب پچھلے کئی دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ اس کا دورہ شروع ہو گیا ہے. ہماری جمہوری حکومتیں ہیں, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جو بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے حکومت آئے گی, چاہے وہ اے ہو, چاہے بی ہو, چاہے سی ہو, ہم اس کے پیچھے کھڑے. تو کیوں نہیں آپ خدا کے لیے کیوں نہیں تھوڑا سا اعتماد, تھوڑا سا آپ یقین کر لیں اپنے سسٹم کے اوپر. آہستہ آہستہ ہم جمہوریت کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. آپ اگر اس طرح سے باتیں کریں گے تو مایوسی پھیلنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا نا پھر. تو میرے خیال میں عوام کی جو رائے ہے اس کی بھی ہم توہین کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب یہ جو ضمنی الیکشن تھے اس میں ہمارا ووٹر تو نکلا تھا, لیکن یہ لوگ اپنے ووٹرز کو, اس دفعہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو آپ کو جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ووٹ مل گئے, یہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ نہیں دیکھیں ان کے ووٹر نہیں نکلے نا, اور ہماری کارکردگی جو ہے وہ منہ سے بول رہی ہے, وہ منہ سے بول رہی ہے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ایک فیملی میں کسی کے بچے کو میرٹ پہ اسکالرشپ ملتا ہے, کوئی میرے تیرے سے نہیں ملتا, تو کیا وہ سوچیں گے نہیں کہ ہمارے بچے کا فائدہ ہو رہا ہے, اور خود بخود اس نے اپنے زور بازو پہ, اپنے میرٹ پہ اس نے اسکالرشپ لیا ہے. اس سے ایک گڈ ول بنتی ہے ایک حکومت کی. اسی طرح سے آپ دھی رانی دیکھ لیں, جن جوڑوں کی شادی ہو رہی ہے ان کا بھی آن لائن اپلیکیشن کے بعد, اسی طرح میرا گھر میری چھت, 1 لاکھ لوگوں کو ابھی تک لون کسی ایم پی کی سفارش سے نہیں ملا. لوگوں نے آن لائن اپلائی کیا. اگر وہ کوالیفائی کرتے تو جن کو یہ دیکھ رہے ہیں اور جن کی زندگی جو ہے ایک دم ان کو امید آ رہی ہے کہ, تو پھر کیوں نہیں وہ بھروسہ کریں گے, کیوں نہیں وہ نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے. اچھا شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا, اب تو یہی کہا جا سکتا ہے الیکشن جیت کر بھی آپ ہار گئے, معاملات وہیں کے وہیں پر ہیں, کرنا کیا ہے, آگے کا کیا ہے, بانی کو کیسے باہر لے کر آنا ہے, کچھ آپ کی بھی کچھ اسٹریٹجی ہوگی, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے عمر صاحب کہ یہ عظمیٰ صاحب کو جمہوریت کی معنی سکھائیں, اس کو مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. ارے بھائی عقل کل تو یا آپ ہیں یا آپ کے بانی ہیں, ہم تو بےچارے بے وقوف ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کیا کام ہے, ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عظمیٰ صاحبہ بس تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, بولنے دیجیے گا. جمہوریت کی بھی انہی کو ان کا پوائنٹ آنے دیں. جی عظمیٰ صاحب, این آر او کی بھی صرف انہی کو سمجھ ہے, ہمیں کیا پتا. بس تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. جی آپ اپنی, جی شفیع جان صاحب آپ بالکل آپ کنٹینیو کریں اپنی باری پہ. جی شفیع جان. نہیں آپ کس ٹائپ کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں؟ نہیں اب چلیں آپ اسی طرح سے تو پھر بات بڑھتی جائے گی. یہی تو مسئلہ ہے سارا. آپ ٹائپ کے لوگوں کو جو اپنے گھر میں ہار جاتے ہیں, آپ کے جو اپنے گھر میں آپ رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلیں, پھر آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کے سی ایم نکل کے دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو آ لینے دیں, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. جی شفیع جان صاحب آپ کی ٹیک ہے, آپ کنٹینیو کریں, اب ڈسٹربنس نہیں ہوگی, کریں آپ بات, پھر اس کے بعد اپنی ٹرن. جہاں تک تحریک کی بات ہے اور عمران خان صاحب کی باہر آنے کی بات ہے, تو ہم اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہیں. 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا, جو عمران خان صاحب کے نام پہ پورے پاکستان میں ووٹ پڑا, وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پڑا ہے, وہ ہماری پریورٹی ہے. اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, ہماری میٹنگز بھی آپس میں ہو رہی ہے, مرکزی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے. سہیل آفریدی صاحب بڑے سیریس کنسرن ہے اس بارے میں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کون سا آپشن چوز کریں. ہمارے پاس 4 سے 5 آپشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں, ہم پنڈی بھی آ سکتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا کی سرحدوں کو بند کر سکتے ہیں, ہم تمام آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں عمر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بار کی جو ہماری پلاننگ ہے وہ صرف آنا نہیں ہوگا, ہم ایک ہی دفعہ آئیں گے اور ہم اپنے جو گول ہیں, جو اچیومنٹ ہے وہ حاصل کر کے جائیں گے. جو خان صاحب کا پیغام ہے کہ آزادی یا موت, ہماری جتنی بھی پلاننگ ہوگی اسی نیریٹو پہ ہوگی, اسی آزادی اور موت کو سامنے رکھ کے ہم اپنے فیصلے کریں گے. جو خان صاحب کے ڈائریکشنز ہیں, جو بھی وہ تاریخ دیں گے, جو بھی وہ مقام دیں گے, تحریک انصاف سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے ہم اپنے ساتھ. اور اس بار ہمارے ساتھ پنجاب, سندھ. جی کنٹینیو.
تو اس بار ہمیں پنجاب، سندھ اور بلوچستان بھی نکلے گا. آپ اس دفعہ دیکھیں گے کہ ہم جو پلان کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کے چاروں کونوں سے لوگ لے کے آئیں گے. اور یہ جو irrelevant پارٹیاں ہیں، جو یہ سیاسی بونے ہیں، جو غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ مراجمان ہیں، چاہے پی ایم ہے، چاہے سی ایم ہے، چاہے ان کے وزراء ہے، جو اپنی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. نواز شریف جو ہے یاسمین راشد صاحبہ سے ہار چکے ہیں، سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ میر شرافت صاحب سے ہار چکے ہیں. تو یہ 17 سیٹوں والے اور 25 سیٹوں والے جو حکومتیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ تمام اداروں کو ملا کے، جو یہ خود بھی سہولت کاری ان کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ خود بھی اس سسٹم سے جو بینیفیشریز ہیں یہ خود بھی ہیں، ان کو ہم تمام لوگوں کو بہا کے لے کے جائیں گے. ٹھیک. اچھا عمر، شیر شاہ سوری سے بڑے لیڈر بن گئے ہیں نواز شریف صاحب. اب ایک اس قسم کی جب آپ نے سٹیٹمنٹ سنی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ واقعی ایسا ہو گیا؟ اچھا، وہ حذیفہ صاحب میرے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میرے شو کے اندر ہی کہا کہ انہوں نے ریفارمر کے طور پہ کہا کہ جس طرح شیر شاہ سوری بہت بڑے ریفارمر تھے تو اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے بہت کام کیا. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ہماری جو پولیٹیکل مختلف رہنما ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کے سامنے اس قسم کے جملے کلمات ادا کرتے ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر بڑے جذباتی ہوئے قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ وہ مرد آہن آئے گا، وہ جو لفظ بولے گا وہی آئین کہلائے گا. ایسا ہوتا نہیں نا. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو نون لیگ کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ نواز شریف نشہ ہے. تو سیاسی جماعتوں کے رہنما اس لحاظ سے، وہ تحریک انصاف سے ہوں، وہ نون لیگ سے ہوں، وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، وہ کہتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو پھر ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک فیصلہ ہے کہ کیا واقعتاً نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شیر شاہ سوری سے بڑے رہنما تھے، یا نواز شریف صاحب کا قد اتنا بڑا ہے کہ ہم اس سطح کے اوپر لے جائیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میرا کامنٹ نہ لیں، تاریخ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیں تو تاریخ اس کا بہتر فیصلہ جو ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا یہ جو دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں 12 بجے تک جب ہم کی اسٹیٹمنٹ سن رہے ہوتے ہیں وہ جیت رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ جا کر سو جاتے ہیں؟ کیا ان کو بھی سیاست نہیں اس لیول کی آتی کہ بھئی آخر تک، جب تک آخری ووٹ تک نہیں ڈل جاتا، آخری رزلٹ آپ کے ہاتھ نہیں آ جاتا، نہیں جانا؟ پھر یہ کیوں ان کے گلے؟ سلمان صاحب اس کے لیے 2018 میں جانا پڑے گا نا. یہی مسلم لیگ نون تھی نا. ان سے پوچھے رات 12 بجے کے بعد کیا ہوتا تھا. یہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے جاگنا ہے، 12 سے پہلے ووٹ، روشنی کا، اندھیرے کا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ زیر عتاب ہوتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوتی. میں تحریک انصاف کے بارے میں کہتا ہوں یہ ریالٹی ہے. تحریک انصاف کو اس وقت دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا، تحریک انصاف کو دیوار میں چنا گیا ہے. یہ ریالٹی ہے. جب تک مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی وہ بھی یہی تو کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے، دیکھیں ہم جیت گئے ہیں، دیکھیں پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے ہیں، دیکھیں یہ دھند میں یہ ہو گیا ہے. تو زیر عتاب جماعتوں کے ساتھ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت زیر عتاب ہے. یہ سچی بات ہے. مسلم لیگ نون آف دی ریکارڈ آپ ان کے رہنماؤں سے بات کریں، ان کی لیڈرشپ سے بات کریں، وہ آج اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول جماعت ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز تک کیا صورتحال ہے، وہاں پہ صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن پولنگ سٹیشن سے آر او کے کمرے تک اور آر او کے کمرے سے جاری ہونے والا رزلٹ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ دنیا کے اندر مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ مقبولیت ووٹنگ کے اندر تبدیل ہوتی ہے، اور ووٹنگ کی صورت میں آپ حکومت میں جاتے ہیں. پاکستان میں کہتے ہیں نہیں، آپ کو مقبولیت ہے تو بسم اللہ رہیں آپ مقبولیت کے ساتھ. لیکن چونکہ قبولیت نہیں ہے، وہ جو قبولیت نہیں ہے تو جتنی بھی مقبولیت ہے پھر حکومت آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا عثمان صاحبہ، یہ جو سارا معاملہ بنا، نہ ان کے پاس انتخابی نشان ہے، بلہ ہے، بائیکاٹ ان کا چل رہا تھا، اور 2 سیٹس تھیں کہ جن کے اوپر کوئی الیکشن چل رہا تھا، اسی کو ریفرینڈم کہہ دینا. یہ ریفرینڈم کس طرح سے ہو گیا؟ دیکھیں، پہلے تو نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات کی ہے، آپ دیکھیں گے اگر ہسٹری دیکھیں آپ اٹھا کے پاکستان کی، تو جتنی بھی ترقی ہوئی زیادہ تر میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوئی اور ان کی ویژن کے مطابق ہوئی. آپ اگر دیکھیں کہ ہیلتھ ہاسپٹلس بنے، یونیورسٹیز بنی، سڑکیں بنی، باقی آپ ایک جس طرح سے آپ کے 5 وہ دھماکے ہوئے اور ایک ایٹمی قوت کو مانا گیا پاکستان کو، وہ ساری باتیں جو ہیں، اور لوڈ شیڈنگ جو 18 گھنٹے کی ختم ہوئی، اور جو ڈالر سٹیبل تھا، اور جس طریقے سے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اور 24th سب سے سٹرونگ اکانومی تھی ہماری 2017 میں. تو یہ ساری نواز شریف صاحب کے جو دور حکومت کی اور ان کی گورننس کی جو ہے یہ سکسیس سٹوریز ہیں. تو آپ دیکھ لیں جو باقی پارٹیز آئی ہیں. لیکن عثمان صاحبہ، ریکارڈ جو ہے وہ تو 6 حلقوں کا، وہ تو بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. انہوں نے تو پھر جیتے بھی وہ ایک ہی وقت میں. یہ کس کی بات آپ نے؟ میں بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح سے کام کیا، عمران خان صاحب کے پاس بھی پھر اس طرح سے عوام کی سپورٹ، تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. میری بات سنیں نا، یہ کیا پارٹی ہوتی ہے کہ آپ 6 سیٹوں سے آپ کے پاس کوئی بندہ اور نہیں ہے.
کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کسی اور سیٹ سے آپ اتنا ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ آپ 6 سیٹوں سے، وہ تو 100 سیٹوں سے بھی کھڑے ہونے کو تیار تھے، اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک بندے کے علاوہ تو بندہ ہی نہیں ہے، اور کسی کے لیے ان کے پاس کوئی قد کاٹ کا بندہ ہو تم ہمیں دکھا دیں۔ ایک کا جو تھا شاہ محمود جیسا، اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا۔ اچھا شفیع جان صاحب سے یہ پوچھ رہے تھے، یہ تتر بتر ہو گئی ہے اچھا پارٹی، شفیع جان صاحب یہ بات تو یہ ایک جتھا سا بن گیا ہے، ان میں اب کوئی وہ سیاسی جو سوجھ بوجھ نہیں رہی۔ یہی بات کر لیتے ہیں شفیع جان صاحب، اب تو پہلے جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کھمبا بھی کھڑا کر دیا جائے گا وہ جیت جائے گا، اس دفعہ تو جیتے جاگتے انسان بھی نہیں جیت پا رہے۔ بالکل ہمارا نیریٹو وہی ہے کہ جب بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چھوڑے، ہمیں صرف پلینگ فیلڈ مل جائے تو ہمارا کمبا بھی جیتے گا۔ یہ جو عظمیٰ کردار صاحبہ نے جو نواز شریف کو پتہ نہیں کون سا دنیا کا بہترین رہنما اس نے فلانا کیا، اس نے یہ کیا، آپ کے سامنے ساری ترقی جو ہے، اور اب وہی ترقی کا پہیہ جو ہے ان کی بیٹی آگے لے کے چل رہی ہے، وہی ماڈل جو ہے گورننس کا، اب ان کی بیٹی جو ہے آپ کو دکھا رہی ہے، آپ کوئی تھوڑا بہت ہی کچھ کر دیں، کوئی 2-4 منصوبے آپ بھی بنا لیں، کے پی کے لوگوں کا کچھ فائدہ ہی کر دیں۔ جی شفیع صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ عمر صاحب اگر یہ دوبارہ بولیں گی نا تو پھر یہ شو نہیں چلے گا۔ جی شفیع جان صاحب، نہیں میڈم تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں۔ مجھے پتہ ہے یہ عمران میں تو کہہ رہی ہوں اپنے منصوبے گنوا دینا، جو 2-4 آپ نے جو کام کیے کے پی کے لوگوں عثمان صاحبہ پلیز اب مائک بند کرنا پڑے گا، وہ پھر ہمارے مہمان جی عثمان صاحبہ پھر ذرا پلیز ان کو موقع دیتے ہیں وہ بات اپنی پوری کریں۔ دیکھیں نا عوام کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ انہوں نے کرنا کرانا تو کچھ ہے نہیں۔ جی شفیع صاحب دیکھیں جو آپ نے کمبے کی بات کی، جو تحریک انصاف، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم کمبا کھڑا کریں گے تو وہ جیتے گا۔ ہم مریم نواز کے مقابلے میں کمبا کھڑے کریں گے، ہم نواز شریف کے مقابلے میں کمبا کھڑا کر دیں، ان کے لیڈر ہم سے جیت نہیں پائے گی۔ ویسے بھی ان کی گوال منڈی میں جو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ جہاں رہی تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی، تو ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پنجاب میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے، تو ان کا ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا، وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا پنجاب میں وہ 5 سے 10% تھا۔ یہ باقی جو آپ فارم 47 پہ جو ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کی پیٹنا بند کر دیں، 2 سال گزر گئے ہیں، بات پوری کر لیں ایسے ہی روتے پٹتے یہ گزار دیں گے۔ جی عثمان صاحب ان کو بات پوری کر لیں گے۔ عثمان صاحب آپ کی ٹرن پہ آپ بتا دیجئے گا اپنا سارا، جی عوام کو ریلیف دینے پہ غور کریں، جی آپ اپنی کارکردگی بتائیے گا عثمان صاحب اپنے پوائنٹ۔ اگلے 3 سال ورنہ یہ رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو۔ جی شفیع صاحب نہیں، وہ کمپلیٹ کر لیں جو کہنے کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں دیکھیں نا 2 سال آپ کو کیا مل گیا، آپ کے پاس وجہ سے وہ بات نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے، نہ ان کو سمجھ آئے گی، نہ آپ کے کیسز جو تھے، آپ کے جو ہوئے ہیں، کیا آپ کو ملا ہے؟ آپ جس حلقے کو آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لوگوں کو دھکی دیتی تھی، آپ کا کردار مجھے پتا، آپ ایک ریزرو سیٹ پہ بیٹھی ہیں، آپ کے اوقات ایک ریزرو سیٹ ہے، آپ اپنی اوقات پہ آئے ہیں، میں آپ کو تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ تمیز کرے، تمیز لیکن آپ ہے ہی بدتمیز۔ جب آپ تحریک انصاف میں تھی تب بھی آپ بدتمیز تھی، اب نون لیگ میں آپ گئی ہیں تو مریم نواز آپ سے ہاتھ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں، اس طرح سے اس کا بیگ اٹھاتی ہیں، آپ کی اوقات یہ ہے۔ روتے پیٹتے رہیں گے، وقت ضائع کریں گے، ٹیکس پے کے سارے مراد بھی لیں گے، تنخواہیں بھی لیں گے، ان کے لیے کام بھی کچھ نہیں کریں گے۔ جی عثمان صاحبہ بات ان کی ذرا کمپلیٹ ہو لینے دیں تو اس کے بعد میں تو ان کو مفت مشورہ دے رہی ہوں، نیک مشورے آپ اپنی ٹرن پہ ضرور ان کو بہت مشورے دیجئے گا، لیکن وہ ابھی نہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں آپ اتنی ریپریزنٹیشن ہے ان کی ہر اسمبلی میں ہے، تو بیٹھ کے کام کسی سینسیبل بندے کو بلا کریں، یا آپ کس کو بلا لیتے ہیں؟ اچھا چلیں، اچھا عمر صاحب، عمر دراز، ہاں جی چلیں ٹھیک۔ آپ نے تو لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا ہے نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے، ریزرو سیٹ آپ کی اوقات، ایک ریزرو سیٹ، ایک ریزرو سیٹ پہ سب کچھ۔ شفیع جان صاحب آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ اپنا کمپلیٹ کیجئے گا اپنا پوائنٹ۔ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، ہم نے جو خان صاحب کا ڈیسیژن تھا پنجاب میں، آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا، یہی جو ٹرن آؤٹ تھا 5 سے 10%، یہی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک رہ گیا، یہی ان کا ووٹ ہے۔ یہ باقی جو جنرل الیکشن سے بھی زیادہ پولنگ کی جو رپورٹ آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، جو یہ فتح 25% ٹرن آؤٹ تھا بھائی صاحب، 25% ٹرن آؤٹ تھا۔ آپ کے تو کیمپوں میں سوکا پڑا ہوا تھا، نہ کوئی بندہ نہ پرندہ،
129 में आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ था, लोगों को आपने कंफ्यूज किया हुआ था, आधी जगह बॉयकॉट है, मैदान छोड़ के अच्छा चले ठीक है, उमर से हम बात कर लेते हैं, तब तक इस तरह से जी उमर, किसने आपको रोका था? उमर दराज ये जो अब सारा सूरत हाल बनती नजर आती है जी उस्मा साहबा, उमर दराज अभी ये जो बात बनती हुई नजर आती है, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, क्या देखते हैं कब तक ये सख्तियां बानी के हवाले से रहेंगी, कब तक कुछ चेंज जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है? इसका फैसला इमरान खान खुद करेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि चीज़ें उस तरह से करनी है जैसे नवाज शरीफ साहब ने की या पीपल्स पार्टी ने की, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिस तक वो चीज़ें नहीं ठीक करेंगे तो तहरीक इंसाफ पे भी सख्ती रहेगी, मुलाकातें भी नहीं होंगी और कोई स्पेस भी नहीं होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए मियाँ साहब ने जब फैसला कर लिया था कि उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है तो यही अदालतें थी, यही मुल्क था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस गए, फिर वही नवाज शरीफ साहब प्रोटोकॉल के साथ वापस आए, इसी तरह आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आती रही जब उन्होंने फैसला किया। सो पीटीआई के साथ भी यही केस है, उन्हें फैसला करना है, जब तक वो ठीक नहीं हो रहे या राह रास्त के ऊपर नहीं आ रहे, लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, तब तक पीटीआई के साथ यही होगा। और पीटीआई के लिए कोई स्पेस फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कम अज कम मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत कुछ हमने देखा जब पीडीएम गवर्नमेंट थी वो बहुत प्रेशर के अंदर थी, अब तो मौजूदा गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने तरमीम कर ली है, यूं लग रहा है जैसे फिल वक्त उनको रास्ते की कोई रुकावट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और अब तहरीक इंसाफ के दौर में हम 10 साल का प्लान सुनते थे, आजकल वो कहते हैं नहीं जनाब अब तो साल छोड़े, लंबा प्लान है, फिलहाल यही चलेगा और ऐसे ही चलेगा। लेकिन जाहिर है सियासत को वो दावे तय नहीं करते, सियासत को हालात वाक़यात तय करते हैं, कल को क्या हालात वाक़यात बनते हैं नो वन नोज। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, उस्मा कारदार साहिबा, शफी जान साहब, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये मामला बनते हैं सियासत किस करवट जाती है, इस हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलवक्त के लिए इतना ही।